ነዳጅ ጦት እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር ውስጥ የዝም ብሎ የትራንስፖርት አቅርቦት መስተጓጎል ብቻ አይደለም እንጀራ ዳቦ ነው የሚቀርብ ረሃብ ነው የሚመጣው ቤተሰብ ውስጥ አደጋ ነው የሚመጣው እና ያ በራሱ እንግዲህ ወደፊት ምን አይነት ቁጣ ሊፈጥር እንደሚችል መገመት ይቻላል ግን ቀውሱ እንዲህ በቀላሉ ምን ወጣው አይደለም ሌላው ምናልባት እዚህ ላይ መጠቀስ ያለበት ብዙ ሀገሮች የሚገርምህ ሁሌ ሪዘርቭ አደጋ ኤኒ ናቹራልም በጦርነትም እንደዚህ አይነት ጦርነትም ተከስተው አደጋዎች ሊመጡ ይችላሉ የሚል ስጋት ስላላቸው ብዙ ሀገሮች ለተወሰኑ አመታት ሊጠቅም የሚችል ሪዘርቭ ያደርጋሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የተፈጠረው ነገር ያንን ለሪዘርቭ የተያዘውንም የነዳጅ ክምችት በኮራፕሽን እና ለወታደራዊ አገልግሎት እንዲውል የተደረገበት ሁኔታ ስላለ ለማረጋጋት እንኳን መንግስት የሚችልበት አቅም ያለው አይመስለኝምና መሬትና ይመለስ ዝበለ ውድብ እኮ ደላይ ጦርነት እኮ ይዝባል ዘሎ መሬትና ይመለስ ላላውትና ይከበር ህዝብ ትግራይስ መዋልድ ቀዳመት መጻወት ድሐሮት ኮይንስ በግዚያው ምሕዳር ክምሓደር ትሕግዝ ፈልጥ لبام هزبي أي جفلقن أي جزائن مثل عرسو الثاني بحالي زراقة قصقوة كم حدريه زوال هزبي نمنتاي تبل سقبال زوال كوخا سمع زوكو يغوكو عزول زال حجوان تمن بلي صوم يمزم هزب زيئة أو انت بيع زي تقز هزبكو هزب زيئة أم حرا خللوكو شدشتا بريزران تكو تغيروا عشان ما انت عملت شدشتا بريزران حزب تقرأي إزاي قبلن سلازبالي وزع زلو أمنتي أي درادرن سلازبالي ناقي زي قد إنبرنا بسخوديوت إزي بزلو خنت حجي عايزة مزلون سددو ويخيت ناو هواتي تخيز ناب سيطان يكون تخيزل دمك أزبهال اللو اتغات اللو ديسيز وغنيات ترد كورن يخيدو تقاتي موشي قرون يفتح وضعنا كفتا من قستخفات هذا النقر تحاوير يسرح كم تحجاقنا يتحست سدتك ونياتم تزبزها أوزل تقراوان أول كاي تبسبدي تقراوان نعي نقرك كله غبوين عين والكات تعير كان أم حارئي لم حاسيوم يفوت تقال سلازو فينو تقراوان ناو هواتيو تحجا هيا مزلو صريحين ور بكبب بحد معلتن دامو تزنبر تردو كله معازين يزولنا معازنا نفدوت بتلازينا تمايدنا بتاويل المسألة تمايدنا بتاويل المسألة تمايدنا at least on the part of Eritrea በርግጠኝነት መነግርህ በርግጠኝነት ታስቦበት የማነኮ ኦሪንቴሽን ሰጥ ነበር ህዝቡ የሚያልቀው አልቆ ተፈናቅሎ ዲፖፑሌትድ የሚሆንበት በዛን ሰዓት የትግራይ ሰሜናዊ አካባቢዎች የኤርትራ አካል መሆን የሚችሉበት ሁኔታ ለመፍጠር አልሞ እኮ ነው የሚንቀሳቀስ የነበረው ይሄ ኃይል ውይይት ከጀመርክ በኋላም ሳይቀር በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሰውን ጣጣ እንድታነሳበት አይፈልግም እኔ እነግርሃለሁ የማነጋገነኝ ነበር አታንሳ ነው የሚለው ውለታ አይሰሩልን ነው የሚመስላቸው ገብተው ብዙ ሰው ስለጨፈጨፉ ውለታ አይሰሩ ነው የሚመስላቸው እኔ ሰላም ይፈጠራል በሚል ኢንጌጅ አረግ ነበር ግን እንትን የሚባል የለም ሪሞርስ የሚባል የለም ባርከስ ተከራላይ ዝማ እንዳገበር እንትሕሪት አኽብልዳ በቀዳማይ እንደው ፊዋታ ህይወቱ ታጥይትካ ህይወት አላሁ ኢዙ ዘለም ባርከስ አላሁ ኢዙ ዘለው አላሁም በሉ ቁረጹ ጽንዑ አመትከልኩም አጽንዓትኩም ርገጹ ረጊጹም ባአረሎ በዘደረጃዙይ ምእንተ ቶም ጸላእትና ጽባህ ሎሚ ታተረፈት ህይወት አለና ምእንተ ህዝብ ትግራይ ክንስዋይና ቶም መራሕትና ዝብልዎ ሸውዓተ ግዜ ይውሉታ تزخون كم ولا ترى كوين تحت حدا جزء أكليه حدا جزء يأكليه سلز بزر الرجازي كل دالي قبلنا ما مرزقون يبلنا كل سبيل تداليو نزم خطزي نتي نبار منكسنا مليسنا دلوات كنكون يقبلنا عدي تفنس كندي واقعين خفيفا دكان لي خنس سبعين لي خنس دحرس كاب دفاع اخل حيزنا الخيمزه زادو زي استرف كبرتاتنا كدواء اكوينا بنايم بعنا سنه 20 حدن كاتخلو زدرفنا له تقادلاش كافر اينايو
بتعمينا وردنا مرسع تجميرنا سألاتنا عشاش نخونمو نخالع جزي كوقعنا مفقادي تمالو زوقعنا سبات رسي يعني أو زوتف انتو خوينا هزبي نخالع جزي كصفع الجامي لا تصعود كوين سو تسفايت عدسك عرلو عشال عالفانا كن عرلنا بقى كنفل لنا በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ትዕዛዝ እኮ ነው የምንገባው ጦርነት የውስጥ እጅ ስቴት ካፕቸሩ ብዙ ጊዜ ተጋልጧል እኮ አይደለም ያው ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢ እኛም አንዳንድ ሌሎች ወገኖች ሲናገሩ ብዙ ሰው ትኩረት አልሰጠውም አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ባለፈው አወጣው አይደለም ያ ትንታኔ አይተናል ይው የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ገና አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጣ ይጀምር ነው ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር ለጸጥታው መስጠቷ ብቻ አይደለም አብይ አህመድ ከማን ነው ከኃይለ ማርያም ምንድነው ህገ መንግስት ሲረከብ እኛ ያላሰየነው ደስታ ዱባይ ውስጥ ሲታይ ነበር ፎቶውን ልክላለሁ ምናል አይተው ይሆናል የዱባይ ህንጻ አላለም ትላልቅ ህንጻ እዛ ህንጻ ላይ የአብይ አህመድና የዛ ሀገር ልዑሉ አንድ ላይ እየታዩ ፌሽታ ተደርጎ ነበር ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ውስጥ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ በኮሬ ነገኛ ውስጥ እጇ ያለ የለም ብሎ የሚጠረጥር ሰው በጣም ተላላ አሁን አንዳንድ ሰዎች የሚናገሩትን ስትናገሩ ወገኖቻችን ያሳዝናል በእውነት በተአምር ነው የምንኖረው የሚለው ቃል ሲገልጸዋል ወይ ገቢና ወጫችንን ስናየው እንዴት ነው የምንኖረው ያኑ ነው ያለው እና እንዲህ የሆነች ሀገር በኢኮኖሚው በደህንነት በተለይ በፖለቲካ ጉዳዩ በጣም የታመሰች ሀገር በሆነችበት ሰዓት ጌጣጌጥ አብይ አህመድ በየወንዙ ዳር ፎቶ ሲነሳ ምናምን ሲለቅ እንደዚህ ራሱን ፎቶ ያነሳ ሲለቅ ታይዋለህና ሀገራችን በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው ለዚህ ነው ኦባማ ያለው ነገር ነው መቆጣት አለብን ኢትዮጵያውያን መቆጣት አለብን መሳይ قدم كبل عاوزين مرحتنا خندي نقفنا خندي تجامعنا إنا محلف جناي رخبان زود بزي حجون عم محلفي زسأنلو عرس ماتي أبالات ودو خينا تجادل تخينا ناي سلست معرف حررنا بلنا إنا إحنا خسوا حجي يخون ده أمبر كم بالبلا ما يفسسن حزون بطعمي قوم زي بوحلل التعالى بوحلل مسمر ناوز درجة زي موصحو بطعم حقوساتنا حجون انتاي تقبر على خنايمن سلام او سلفقه يلخني خنت خدا كل ناتبهالنا تصاويرنا نزي مسمر زين محلاو نزي مسمر زين ممصا كساو حجي عقوتاتنا مئكاب يعني باندا مئكاب نعي عقمي لا حسبي اوريدي مغنياتي يفلطي تلماتسي بوليتيكا وتحساسوا كونه يخلي ني حساب ممارس كونه يخلي طليو مسخره سمتاينا نكو اذا كنت طلامي اوريدي بانداي انا بس درجه زي زريو سلازي عقمتاتنا ناكك بحال كله زمص اندامصا خيئكب يعني زفرح ناتي سقات نسيو ناس تግራይ طلم سوات داغم ادفانتج ترايلم نافت بوتان سو خيمصሞ ميسنا خين فرس يعني سقاتين بي كندي مهورات اللونا كندي عقمتات اللونا أول ود يكون يخدم بزي قدس بسرعة بزي سرعة زكالس معت عقم لنا بتجراي كبتجراي وصا دياسبورا لنا نزلنا عقمتاتنا خلينا نكب زقبنا سوزي سئلنا زي يقولون على سر زي عتق نهز تجراي سر عتق زي السبس خما جيريو أو زي حزي نعوم قوتين بيتين دالنا أو زي سكزينا خلينا نتفيه لنا نزول حسابي زلنا أنا تيليت درايفينج فورس بهالتي إليتي سلازي أبيهرا وروحو نحدا أراد هذا أحمد سخلله أنا إلى معت من قد خفال عليه خلي ناي بوليتيكا بروغرامو ناي إيكونومي بروغرامو ناي وصا قداي بروغرام كفال على نغلينا لا على هون التجراين أما صعد التجراين جن أنت أو مصعد التجراين من رجال لما ناي هزو وسانت أكثر تمجارن جن فال عليه كلون ناي سلازي كرجاج زخلقات تمهارة تجرواي الخلن قدم خلن تحكينا أودجن أويس تجراين زلوا إليت تجرواين هذي تجراين ينقصون زلوا تحكينا بهرتين زبال تم هذا التزام كم زيجا كم هاجر ترينا نايس من سدي حمام أيكون كون زلوا شكم أيكون كون زلوا تاجن دازين أي فدرال من تاجن داوني أما ربطهم من مدرس كملوت مجواد نايس فدرال منقستي كحزاز الله مدون يكون فدرال نحنا طلع يكون عن تهم ليش نحنا طلع يكون
ንፌደራል መንግስት እውን ንዓና ጥራሕ ይኮነን ወይ ንፌደራል መንግስት ጥራሕ ይኮነን ንጠቕላላ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዩ ካብ መንግስታት ሓሊፉ ህዝቢ ትግራይ ይኮን ናይ ኩሎም ህዝብታት ንቃለስ ጽምዶ ጽቡቕ እዩ ጽምዶ ፍርቂ ሰብ ክጸልይ ይኽእል እዩ ጽምዶ ግን ንዓና ይጠቕመና እዩ ሓድነት እንተሃሊና እዩ ሓድነትና ተጠማሚርና ጸላእና ክነጥፍ ንኽእል ስለዚ ጽምዶ ክንቕጽሉ ኣለና ካልእ ኣነ ሕቶና ክስተኻኸልና ዝግበአና ኣብ ኣክቲቭ ሰራዊትና ዘሎ ኣክቲቭ ዘለና ኣብ ምሕደራ ጸገም ኣሎ ኣብ ምሕደራ ጸገም ኣሎ ጸገምና ይስተኻኸለልና ኣብ ኣክቲቭ ዘለና መንግስቲ ሰራሕተኛ ብጣዕሚና ተጎዲና ኣለና መንግስቲ ሰራሕተኛ መምህራን ኦልሬዲ ኣብቲ ስራሕ መንግስቲ ዘሎ ብዙሕ ትኹረት የብሎም ትኹረት ኣይሁናን ዘይንውድእ ውግእ ምስ ታደሰ ኮይና ኣይንጅምርን ምክንያቱ ዓቕምታትና ዝበተነ ኣካይዳ ሓደ በይኑ ዋላ እንተዘይኮነ ሓደ ትዋና ናይ ላየን ሸር ዝወስድን ጀነራል ታደሰ እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ ፈልጦ እዩ ቆሲሉሉ ዋጋ ከፊሉ ህዝቢ ትግራይ ኣካይዳ ናይ ጀነራል ታደሰን መሰልቱን ማለት እዩ ምስ ጀነራል ታደሰን መሰልቱን ወይ ከዓ ጸለምቲ ባንዳታት ኮይና ውግእ ተጀሚርና ንሕና ከም ተጋሩ ቃልስና ብዘይረኽባ ዝሓዩ ጠፋእቲ ኢና ንውድኦ ውግእ እውን የለን ንድሕሪት ክንምለስ ኢና ከምታ ዝመለሳ ከምታ ናይ ጸለምቲ እውን ዓወት ዘይኮነስ ምስ ብልጽግና ተዘራሪብታ ናይ ጸለምቲ ውግእ እዚ ምስ ጭብጢ እዩ ንህዝቢ ሞራል እዮም የምጽኡ ኢሎም ሒዞሞ እቶም ወታደራዊ ሓለፍቲ ካብ ብልጽግና ፕሮጀክት ተቐቢሉ ናይ ጸለምቲ ውግእ ባዕሊ ጀሚሩ ባዕሉ ክትባላሸ ገይሩ ሞራል ህዝቢ ትግራይ ተንኪፉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ፉከራ ገለመለ ራብሽ ውግእ ክገብሩ ኣይኽእሉን ዓቕሚ የብሎምን ትኹሉ ዕግርግራት ውግእ ንምግባር ኣይኮነን እቲ ስታተስኮ ከይቕየር ምእንታን ምክንያቱም እቲ ዘሎ ስታተስኮ እንተተቐይሩ የለውን ክሕተት እዮም ኩሎም እቶም ፖለቲከኛታት ይኹኑ እቶም ወታደራት እቶም ጀነራላት ማለት እዩ እና ከምዚ ገለ ካራክተራይዝ ዝገብሩ እዚ ሓይሊ እዚ ዝተረጋገአ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኩሉ ኣይደልን ኩናት ክግበር ኣይኽእልን ዝተረጋገአ ኩነታት ክህሉ ግን ኣይደልን ምክንያቱም ዝተረጋገአ ኩነታት ሰላም ተተፈጢሩ ክሕተት እዩ ክትሓዝ እዩ ስለዚ ታስታትስኮ ክትቅፅቅፅል ይደልዕ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ኢሎም ክሓስቡ እንድሕር ሓሲቦም እኳ እንተኮይኖምስ ትግራይ ብሰንኪ በጀት ኢኮኖሚኣ ተዳቂሳ ናብራኣ ካብ መዓልትና መዓልቲ ህዝባ ካብ መዓልትና መዓልቲ ብጥሜት እናሃለቐ ሰላሕታዊ ፅንተት ተፈሪድዎና እናሃለቐ ቅድሚያ ንሱ ሰብ እንተኮይኑ እሱ እዩ ቅድሚያ ክቐድም ዝግብኦ ምልእቲ ክልል ኣብ ዘይኮነትሉ እዋን ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝኣተወቶ መሰረት መሬታት ተቆሪሱ ንፀላእ ተዋሂቡ ህዝባ ፍቅዲ ኬንዳ ተደርብዩ መዓልታዊ ሰብ ምዃኑ ተሪፍዎ ሬሳ ካብ ሕድሕድ ኬንዳ እናወፀ ንሱ ዘይጨነቆምስ ደንቂሩ ክነብር ህዝቢ ትግራይ ከየምህር ደቁ ብሰንኪ በጀት ካብ መሃር ምስ መሃር ተበቲኖም ፈቀዱ ክብተኑ እናተገበረ እናረአየ ንሱ ዘይጨነቆስ ሓሚሙ ከይሕከም ናይ ሕክምና መድሓኒት ዓፅዩ ብሕማምና ተሰቃይና ሞተ እናረአየ ንሱ ዘይጨነቆስ ሕዚ ግን ትውድብ ከም ውድብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክረጋገፅ ምስ ጎራብቲ ሃገራት ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ውድባት ክኾን ይኽእል እዩ ዝበለፀ ዝምድና ፈጢርና ዝሓሸ ምዕባለ ክንረጋገፅ ኣለና ኢሉ ብምውሳኑ እዋናውን ግዝያውን ጥራሕ እንተይኮነ ስትራቴጂካውን ውሳነ እዩ እዚ ዘብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሓደ ዓዲ ምስ ሓደ ዓዲ ሓደ ህዝቢ ምስ ሓደ ህዝቢ ክራኸብ ከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ህይወት እዮም ዝራኸቡ ናይ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቁጠበኦም ብሓባር ኮይኖም ክዕብዩ ይኽእሉ እዮም ወታደራዊ ዓቕምታቶምን ናይ ፀጥታ ስራሕቶምን ብሓባር ኮይኖም ክከላኸሉ ይኽእሉ እዮም ዲፕሎማስያዊ ርክቦም እውን ናብ ዝሓሸ ብምብራኽ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ዓቕምታቶም እውን ከስተኻኽሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ዝገበሮ ውሳነ እቲ ዘሕለፎ መልእኽቲ ትክክለኛ እዩ እዋናዊ እውን እዩ እዚ ብዘይ ምግባር እዚ ብዘይ ምስራሕ እውን ዝመፁ ዝተፈላለዩ ሽግራት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ቅድሚ ሕዚ ማይም በመሆኑ ነው እንጂ እንደዚህ አይባልም ማለት እንደ አብዩኝ ባስብ አላደርግም እኔ እንደዚህ
እያለ ይኸውልህ አሁን ብዙ ማይስማሙ በአይዲዮሎጂ የተለያዩ ቡድኖች አንድ ላይ ሰብሰብ ብለው ልታገኝ ትችላለህ። አይደንቅም። ለምን መሰለህ? ራሱ አብይ ፑሽ አድርጎ ሁሉም አንድ ላይ እንዲሆኑ ስርዓት እንዲለውጡ ያው የኢትዮጵያ ሂትለር መቃየር ስላለበት አንድ መሆን ይችላሉ፣ መተባበር ይችላሉ። ይሄ ምንም ጽምዶም ይሁን ሌላ ጽምዶች ቢመጡም ይሄ ሳይንስ ነው፣ የፖለቲካ ሳይንስ ቲዮሪ ነው፣ ይጠናል፣ ፕራክቲካሊ ይታወቃል። ፕላኑን ሒዞም ከም ዝወፈሩ ዓለም ለኻ ከይተረፉ ገሊኦም ዓበይቲ ምሁራን ኢሎምና እዮም ኢሎም ክትንርዎ ሰሚዕና ኢና። እዚ ንምስኻ ከዓ ኣብቲ ናይ 8 ወርሒ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩሉ ዓይነት ገይሮም እዮም ሓደ ብሓደ ቆፂሮም እዮም ናይ ትግራይ ትካላት ናይ መንግስትስ ናይ ውልቀ ትካላትስ በተለይ ፍቶም ዕርዮም ናይ ሕብረተሰብ ለውጢ ከምፁ ዝኽእሉ ዝበሃሉ ናይ ትምህርትን ናይ ጥዕናን ከምኡውን ዓበይቲ ናይ ኢኮኖሚ ምንጭ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ናይ ትምህርቲ ትካላትን ከመይ ዝበለ ቆፂሮም ከም ዘዕነዎን ይፍለጥ እዩ ማለት ሕዚ እቲ ናይ ሕዚ ሪፖርት ነቲ ዝሓለፈ ገበኖም ንምሽፋን ካብ ገበን ተሓታትነት ካብ ናይ ጀኖሳይድ ገበን ተሓታትነት ንምልቓቕ ዘይስራሕ ስራሕ ስለዚ ካብቶም ሓደ ዋላቲ ኣብ ሰብኣዊ ክሳራት ዝበፅሐና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፍትሒ ዶ ካሊእ ኢሎም ሽቅጥሉ ዘደናግሩሉ ዘለዉ ገለገሊኡ ናይ ናተሓባሪ ዝኾነሉ ዕድል ዘሎ ከባቢ ንሱ ይርአ ጊዜያዊ ሹመኛ ተሸይሙ ደለሲ በሃመይ መንገዲ ይቅፅል ቢያንስ ንባዕሉ ክሕፍሮ ነይዎ እንታይ ገይሩ ይቅፅል እንታይ ገይርልና ንዓናስ ንትግራይ እንታይ ገይርና መድሓንቲ ደት ኢላ ናይ ሲቪል ሰርቫንት በጀት ንክልቀቕ ዲ ገይሩ መማራን ኮ ጠይሚና ካኸዚ ንኽየስ ነምረይ ንኽእል ኢሎምሲ ኣነ ኣሽሕወትናስ መሃይማት ይኾን ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ገይሩ ክቅፅል ትኽእል በጀት ድዩ ለቂቁስ ወይ ንሕና መድሓንቲ ሕክምና ደት ኢልና ዝክገብሮ ድግቦኦ ነገርስ ገይሩ ዲ ክቅፅል ብል ተገይሩ ኮ ክቅፅል የተኢሉ ኮ ዝደልየና ነገር ተተቕርበልና ነይሩ ክቅፅል የተኢሉ እዎ ዝተቐፀለ ችግር የብሉ ደልየና ነገርስ ይገብረልና ኣሎ ኢና ንብል ነራ እንታይ ገይሩ ክቅፅል ትኽእል ሓንካስ ዝኾነ መራሒ ኮይና ሒዝና ነራ ሓንካስ ዝኾነ ማለት እዩ ንዕኹም ክትፀርፍ ለኹ ቅንዕና ስለ ደይብሉ ነዚ ቅንዕኑ እዩ ቅንዕና ደይብሉ ጽቡቅ አሰራር ሐሪውሉ ነዚህ ሰራር አይተሰርፍ ለቆም በይ ግለሰብ ሰርፈ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ፣ ያስባሉ፣ ይተነትናሉ። ግን አይደለም። ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ፣ ታውቃላችሁ። እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል። 5 ዓመት ለምነናል። ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም። በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ፣ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። አልተናገርንም እንጂ ነታ ሰላም ክንብል ከፍሎ ክፍሊት ነው ክክፈል ይኖረን ይብልን ክክፈል ዝኖረ ክፍሊትና ንከፈል ዘለና ነቲ ክክፈል ዘይኖረ ክፍሊት እናከፈልና ውን ግን ታ ሰላም ክነምጻ ይካልና ታ ሰላም ብሙሉእነት ክነረጋግጽ አይካልና ስለዚህ ዘለና መማረጺ እቲ ብስርዓት ዝተመረጸ ቤት ምኽርና መሊስና ናብ ስርሑ ኣትዩ ሕጋዊ መንግስቲ ሃልዩ ምስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ተደራዲሩ ተግባራዊ ክኾነሉ ዝኽእል ሰላም ክመጸሉ ዝኽእል መንገዲ ምፍጣር እዩ። ትማል ዝተዋሃበ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት أنا بقول لبي أزدقفه لمنتاي سلا زفنو كونتنت سلا زفنو يزت مرجع يدرسوا يمسلنيا بزاي تنسانو I think وده ما عندنا كفو يهدوم I think كبار نجنو مزاي كبار نجنو جن من دناو عند حزب
ብመከር አልሰማ ብዬ የሚባል ነገር አይደለ? ከዚህ የበለጠ ምክር ከዚህ የበለጠ እንትን ጥሪ ስለመብት እንዲነሳ የማድረግ እንትን የሚያስፈልግ አይመስለኝም። በቃ ይሄ እውነቴ ነው፣ ለታሪክ የሚቀመጥ ነገር ነግሮታል ህዝቡ። በቃ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ግን ተነሳ በቃ ዝም ብለህ ከመበላት ዝም ብለህ እንደ በጓ ምናምን ነገር እንደ ፍየሏ ብቻ ዝም ብለህ ከመበላት ተነሳ፣ አንድ ላይ ሆነና ብርና ተነሳ ማለት ነውና እንግዲህ አላቅም በምርጫ ቦርድ ተመዝግበው የፖለቲካ ፈቃድ አውጥተው ፖለቲካ ፓርቲ ነን ምናምን ብሎ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችም እንደዚህ አይነት ደፋር ጥሪ እንደዚህ አይነት ግልጽ እንትን የሚያደርጉ አይመስለኝም። ህዝብ ዘዋደው ግን ሽዑን ዘርአዮ ሕዝቡን ዘርአዮ ዘሎ በተግባሩን ቃለሶ ዘሎ ህዝብ ዘዋደው ካውድ ህወሓት ወፃኢ خالي يمرحني يلمعني إلو زحسون حيلي يقولون سمرات مسارتها ولو زي يوم صلوا مخاني يفلتيو حزقني يخون نزفلت كم مجيب مرات حزقو نسمرتكو حزب دوادو ويتقبلون ويو قالوا السلطان وحسل زنوره بشوم دو ميديان خال انت تقيم وጫው ስለ زنوره ينبر تهزبكو بايتا ጠቅላላ سمرت بهالو دب أي تقبلن حزونه يتقبلون حز خمس تقبلوا مسيلهم من زوادو وخمس ولا زولو بميديا محورا ميديا أو زولو يرئي يسمعه هذا شيء يقر مني عبيد زولو تهزب زوادو وتو أنا زفلت تهزب زوادو ويكون عندي أنا سبب ده فلتة بوشت ده وقريدي بوشت نزراربين حزب دبدبة غسيلة دبدبة مزجب بسلزاتي دبدبة أسقط له إذا فاينانسي محداري تزيت فلياتني عيدكسي حال سب خندي لو فاينانس خندي يمز كروس تشيك تغير خلو اذن ولق سبات تطقم سرار حي تغيرو اما كلاكيا هم يله ابت دي افون هم يله كنغرا استدادرنا فاينانس بوبኝ نغرك I hope قدم خال انتنو كعريله يحسبي ግን زي تقول لها حاسيو مو نه يفلطي بروجرام انت عزازي هو ايه خبر قليل صل ايكونن لعل عمنا جن ايكونن هز تግራይ ተሐድነቶ ስጢሙ ከምታ ናይ ትማሊ አፍታ መስመር ረቢቡ ክምክት እንድሕር ተላዒሉ صلاة زي إحنا من بركاخن نمسعرن قليلي مسوات وتحت تيا حتى مسواتي ملسنا صلاة زي كيت فإنا نطفو ونلعل لنا كيت فإنا نطفو قدمنا انت زيت فينا يو بأنا زيدك صلاة مهانو ونرد لنا تعصوان كبانون نمطفأ يعني أنا نمطفأ يعني أن هالناس مخخ كنبل ذول عزته من قصاصي كله طعنا أي من حكمنا كلن سئنا مخخ كنبل አንደኛ ደረጃ በዚህ ሰዓት የሚቀመጠው የኢትዮጵያ ህልውና አደጋ የኢኮኖሚ አደጋ እያንዳንዱ ሰው እኮ መኖር የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል እኮ በመድር ላይ ለጣፈንታው በሆነችው ምድሩ በዚች በኢትዮጵያ ምድር ላይ መኖር እንዳይችል የሚያደርግ የኢኮኖሚ ችግር ውስጥ ነው ያለው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መንግስት ሰራተኛው ገበሬው ይሄ ኤግዚስተንሻል ትሬት ይባላል የህልውና አደጋ ተጋርጧል የኢኮኖሚ ጉዳይ ማለት እና በሴኩሪቲ እና በኢኮኖሚ ከፍተኛ የህልውና አደጋ ውስጥ ያለችን ምድር ይህንን ማያይ መንግስት ንስር ነኝ ሲል በጣም ያሳዝናል ነትውድብ ዛድሐነ ካድረ ቤት ምኽሩን ክምለስውን ቆራጽ ውሳኔ ወሲኑ ኣሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ዛምጽ ሐሳብ እዚ ከመዩ ንትግራይ ዝህሉ እዚ ዝደመቀ ፖለቲካዊ ታሪክ ክኸውን እዩ ኣብ ዕኒኒ ካብ ምንባር ናብ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ምንባር ዘምርጽ እዩ ንቐጻልን ትግራይ ምቹውነቱን ዘማዕራር እዩ ዋ መንግስቲ ዘለዎ ዓዲ እዩ ዓዲ ህዝቢ ዝኣመነሉ ትግራይ ኣብ ዓለም معقنتات الله بوليتيكاو معقني
عدي منجستي حزب كتول تخانكاس حمشته نجار مسفرت كله والله ميزبل هذا حزب كله والله استودع حزبي كالأي مريت كله والله تيتو قرارسه سالساي من محدار كله والله حزب زأمن له كارد زهاوله الرابع أي لا لاونت كله والله لا لاونته حزون كوزا ودنا زلنسي هذه نداد خلينا زلو منكسر إرترادي رديت خلينا زلو منكسر إرترادي 16 مليون حدا تيك تاكر زاكو زمنتل سرعت كوي نعكو بحما يولن ولا حزي جزاتنا وسخه خوش دقي زل زلهم بقدم حزي جاوتا دراما يسرحوا نيرهم نا بيت فرد وسيدنايا كاو طنحيلهم اسمونه ازي زغورو سبات يزبلك زلهم ديليتهم انت ايوي ديليتهم اتناي اتي ديليتهم اذا حزلو استراتيجيك عامتاته افريسكا ناي تግራይ تكالات افريسكا نسوم ستاتيلهم او تግራይ سلطان محازين بر مخنياتهم ساتهم شعبيان كوعيهم بايزو يتخوينات بالشعبي بإرترا يتجمر بأنا يتجمر نخلتنا حنتي عتا بتري تحبرت صاون خومو يتمليتو وقي ازي صبا وي وقي زهرف صاب يلن ابا عرس جميرو تتخايل حجو تقاليسنا تا سلامنا خنرغاغ ذا سلامنا خنمصينا ندلي اي تخون انت توهايلا خطاين خون اغواغوا دنر اغواغوا ادينا دخن اتينا نقال اسمع طنس ابنايو بعقمنا كلنا ويلي توماس قرينا دي حزغه واتم سمان احنا بغزانا خوينا يتفلطنا قدنبر تفانا قلتنا سن رايوم تايو خنلو وعاوز مديات تقرب لو نريهم لنا خوينا بطعمي يسمنا يديوم نوم خطا خوينا لين قالس يتقراو ديوم ስለዚህ እንደዚህ ኦምና ውድባን ቃለስ አን احنا ፍታ ገዛና ሸጉጥና ጸገማት ኾም ኦመይ ገጠመናይ ጸገማት አለዩ ናይ ፍትሕ ሽግር አሎ ናይ ካሊ ጸገም አለዩ ግን ተዝኸፈን ሃቶም እዩ ነዚኦም ክንብል ካላ ኮይና ለይን ቃለስ